Ассалому алайкум дӯстони азиз мардум, подписчикои муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. имрӯз 23 апрел 2026 сол мо дар ноҳияи Варзоб қарор дорем. дӯстон, як хонаро набордо мекунем. бо диққат то охир тамошо кунем. ҳамара пай дар пай мефаҳмонем. дӯстони азиз, хоҳишмандем ки то охир тамошо кунем. аз лаби роҳи калон нишон медиҳем. ноҳияи Варзоб, деҳаи Арча. аз Ваданасос то Ҳамидзара, дӯстони азиз, 9 километр роҳ масофа дорад. 9 километр миен. ана ҳамиҷа дӯстон деҳаи Арча мешавад. аз ӯ тараф омадем дӯстон, мо омадем. ин тараф бо роҳ мешавад. яки хонаи мо дар ҳамиҷа қарор дорад. ита мерем поёнда бо далши абзораш мекунем. бинем бародар азиз. ина дӯстон ҳамин ҳолат. ина мошин омад. болора нишонтон бинем. ина дӯстон ноҳияи Варзоб, деҳаи Арча. бародар азиз, видеонавора хушо тамошо кунем. хушо каф ҳамонем, иншоалло ки маъқултон мешавад. мерем ӯ тараф бо айс навор мекунем. дӯстон, ай тараф омадем. лаби роҳи калон омадем. нигоҳ кунед, раҳ асфалт. инамита мерем, инҷа мегардем. ана ҳамута инамита хати раҳ мешавад дӯстон. инами хел айҷа навор мекунем. бо бинем бародар азиз, айҷа навор мекунем. бо бародарам хеле меямӯзи. ита мегардем, мерем тарафи хона. дӯстои азиз, нигоҳ кунен. деҳаи Арча мешавад додаро. деҳаи Арча. нигоҳ кунен чӣ хел хонаҳо ҳасон кардаги, ҳама раста ба раста, қисм ба қисм тақсим кардаги. ина дӯстон далши ӯ тараф мерем, навор мекунем. дӯстои қадрдон, ай тараф омадем. ами тамраҳ доранд дӯстони азиз, тамраҳ доранд. ин ҳамиҷа хонаи фурӯши мо дӯстони азиз, нигоҳ кунед. ин ҳами хона ай ду тараф раҳ доранд. камтарак дар бологӣ дӯстон қарор дорад. абзорро тамошо кунем далши. бисмиллаҳирроҳманирроҳим. ин ҳамиҷа дӯстон граница мешавад. иҷа ки мием, нигоҳ кунед. навора тамошо кунем, хушо тамошо кунем, ҳамаша фаҳмем. ин ҳамиҷа дӯстон мешавад. анамита граница мешавад. ин ҳами хонаи мо. ина дӯстони азиз, як хона дар иҷай, ӯ тараф дар се хона, дохилиша баняй. границара нишонтон тем, баъд далчи дохили хонаҳоро дӯстони азиз. борон задестай. ин ҳамиҷа як хона, инҷа се хона. ин ҳами сеткае ки дидестем бачаҳо азиз, ин ҳами сетка. ин ҳамита уси бо раҳай, раҳи мошинай. ҳамита метавонед омада. ина бародар азиз. хоб айҷа мешава. ин тараф ҳам граница. иҷа ҳам дохил ба ҳамиҷа мешавад дӯстон азиз. ҷои холи ягон иморат мекунен ё ки агародкорӣ мекунен. ҳавзи ов, оҷада ҳоҷатхона. ин ҳамита дӯстон роҳ дора бо. нигоҳ кунед. ин ҳамита раҳ дӯстон азиз. метавонед ки хулоса ҳози ҳичка ки неса зиндагӣ намекунад, хор баромада тоза мекунад, раҳи мошин мекунед дӯстон азиз. ин тараф меем. ина хона бародар азиз. инҷа пушти хона дӯстон. ина хона бо кирпичи пухта сохтагӣ. ҳамин одами дар кора ки амира бигирада як камтар обу тобаш бута бародарон азиз. худтон фикр мекунед ки хит кардем да. ҳоҷатхона, роҳи дарвоза, ҳавзи ов, ина хона. хоб иҷа мешава
خانه یکم برداره گیرونی نه یکم خانه شکتور کردگی اینا می خانه برادرو خانه یکم که عدن 4x4 برادر عزیز خانه 4x4 دوستای قدردان наконец آمدن داخل خانه نوار میکنیم آبشی 4 در خانه داره بانیا داخلش ده کلیداری کلان یک خانه دو خانه سه خانه در اینجا بانیا ای طرف با یک خانه نشان تون میتیم بچه عزیز آدرس پرا میفهمونم کجا دایم ما دوشنبه وطن اساس بعدن طرف ورزاب از وطن اساس تا همیجا را دوستان 9 کیلومتر راه مسافت داره دهه ارچه خیلی که راه کلان دیدین از راه کلان تا همین خانه را دوستان 100 متر یعنی که راه دور هم نیست مکتب مسجد بازار صدیق بلنسه همش خلاصه همین تریتوری هست دوستان راهاش هم اسفالت خیلی شما دیدین بچه عزیز نوارا شروع میکنیم لایک رمونه در کانال ما پادپیسا کنید خانه ها چند بچند همش نشان تون میتیم دوستان عزیز در اینجا سه خانه در اینجا سه خانه انا اینجا دوستان عزیز بانیا اکاسوزی بانیا در اینجا کلیداری چند بچند باشه نگاه کنید از میگم این کلیدار دوستان 4x2 های اینا کلیداری 4x2 یک خانه دو خانه سه خانه خانه دویم خانه دین دوستان 2x3 اینجا خانه سیوم برادر عزیز نگاه کنید دوستان عزیز خانه سیوم 3.5 با 5.5 خانه 4 ما میبینیم کمتر уборка طلب دوستان صاحبمون در روسیه قرار داره به همخوتی بچه عزیز برای زندگی کردن ساختن سوم در کار سوداش میکنیم اگر این خانه چند بچند باشه این خانه دوستان عزیز 5x4 خلاصه که 5x4 این همی حالت دوستان عزیز نرخ خانه 350,000 سومون 4 سوتیق زمین 4 در خانه بانیای درونه حجت خانه بیرونه حوض آبگیری اینا دوستان ناحیه ورزاب اینجا ناحیه ورزاب کدومی تونده لازمه همین نفراتان خواهش میکنیم که زنگ رقمای صاحب خان رو اکران تو برمگه اینومی کانال سعودو تیوی زنگ زنید دوستان 350,000 سوم با انشالله معامله داره دوستان معامله سوز کرده میشه ایتا گرانیتسا اینمی خیال ایم یکی باغش او طرف با روحای پشت نشان تون دادیم اینا دوستان اینمی حالت خلاصه از نومی سعودو تیوی زنگ زنید دوستان سلام علیکم دوستان عزیز کدوم شما خانه کوارتیرهای فروش دارین پس به ما مراجعه کنین نوارای ما در یوتیوب در تیک توک در اینستاگرام پهن میشوه که هر روزه نوار داریم بچه عزیز آمده خانه هاتون پروفسیونال نوار میکنیم پروفسیونال مونتاژ میکنیم حرکت میکنیم که در کوتاه‌ترین مدت سودا کنیم واتساپ ما در روی اکران شما یوتیوب تیک توک اینستاگرام در خدمت شما سودا در سودا تیوی دوستان عزیز